आदाब। कैसे मिजाज आप सबके। आज अपनी इंशा पढ़ती। आज दिल उदास है थोड़ा सा, सो आज अपनी इंशा पढ़ते हैं। और उनकी किताब है आपसे क्या पर्दा, उसमें कुछ छोटे छोटे चुटकुले आपकी नजर, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। इंशा ये लिखते हैं कि जिक्र काहिली का, लिखते हैं हमारा शुमार उन लोगों में है जिनका जिक्र पतरस ने अपने मजमून सवेरे जो कल आंख खुली मेरी में किया है। अगर ये मजमून में हमारे होश संभालने से पहले का ना होता और अगर पतरस मजमून के न्याज भी हासिल रहे होते तो यही समझते कि उन्होंने ये हमारे बारे में लिखा। उठना नंबर 1 और उठना नंबर 2 हमेशा से हमारी जिंदगी का मामूल रहे। ये ना समझिएगा कि हमने पतरस के हीरो की तरह सूरज को कभी तुलू होते देखा ही नहीं। कई बार देखा है, बस फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता है। जोश और जिगर दोनों बड़े शायर हैं, लेकिन हमारा जाती रुझान हमेशा कुछ जिगर की तरफ रहा है। शायर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी ही तरह के थे। चरिंद परिंद और जोश वाली आबादी की तरह अल सुबह नहीं उठते बैठते थे। अरे भाई, वही तो वक्त चिड़ियों के चहचहाने का होता है। जो लोग नूर के तड़के छड़ी लिए बाग में जा पहुंचते हैं, वो उन बेज़बानों के मामूलात में मुखल होते हैं। जिगर साहब ने भी हम कभी नहीं मिले, लेकिन अब एक बार उनके कलम से या किसी और के कलम से हमने पढ़ा है कि भोपाल में उन लोगों ने यानी जिगर साहब और उनके दोस्तों ने एक अंजुमन कोहला कायम कर रखी थी। कोहला काहिल की जमा है, जो जितना बड़ा जिद्दी और खुदाई ख्वार होता था उतना ही उस अंजुमन में या क्लब में जी मर्तबत समझा जाता था कि अंजुमन के दफ्तर में एक कालीन बिछा था। ये लोग वहां पहुंचकर खड़े खड़े गिर पड़ते थे, क्योंकि खड़े से बैठना और बैठने के बाद लेटना एक मेहनत तलब अमल है, नाहक का तकल्लुफ है और आदाब काहिली के खिलाफ है। दिन भर ये लोग वहां अपनी काहिली के नशे में गैन पड़े रहते थे। कभी कभार कोई शख्स आकर उनके मुंह में पानी डाल जाता था, पर वो भी तब था जब कोई पहुंचता। सच ये है कि काहिली में जो मजा है वो काहिल ही जानते हैं। भाग दौड़ करने वाले और सुबह सुबह उठने वाले और रोज वर्जिश पसंद इस मजे को क्या जाने। हाय हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। देखिए हमारे कबीले में कैसा कैसा आदमी हुआ है। गालिब भी बैठे रहे, तसव्वुरे जाना किए हुए क्या ख्याल थे। मीर साहब भी, मीर तकी मीर भी अपने हुजरे में खुतब बने बैठे रहते थे। कभी अपने हुजरे की खिड़की भी ना खोली, क्योंकि खोलना भी एक तरह का काम है। बल्कि यहाँ तक सुना है कि उधर कभी नजर भी नहीं उठा के देखा कि है भी कि नहीं है। एक साहब ने कहा, मीर साहब ये खिड़की खोल दिया कीजिए, बाहर की हवा आया करेगी और उस तरफ बाग भी है। हैरान हो के बोले, अच्छा मेरे कमरे में कोई खिड़की भी है। मीर और गालिब तो खैर पुराने जमाने के आदमी थे। हमारे हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मुतालिक भी हमने कभी नहीं पढ़ा कि चाको चौबंद आदमी थे। यानी मालूम हुआ कि तहमत बांधे ये चारपाई पर लेटे राजी के नुक्ता हाय दकीक पर गौर करते रहते थे और हुक्का पीते रहते थे। इस सुबह खेज तबके ने कोई इतना बड़ा शायर पैदा किया हो तो हमें उसका नाम बता दीजिए। चलिए तारुफ करवाइए।
ہمیں یاد پڑتا ہے مرزا محمد رفیع سودا نے جو دلی کے چوروں پر مثنوی لکھی ہے، اس میں صبح اٹھنے والوں کو کچھ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا۔ ملا مسجد کا صبح خیر کیا ہے، ایسا ہی کوئی مصرع ارشاد کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ان کا یعنی ایسی مثنوی کے ممدوحوں کا ساتھی ہے۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اہل مغرب بھی سارے لوگ مجد اور سائنسداں ہی نہیں، کچھ کاہل بھی پیدا ہوئے ہیں، بلکہ بہت سے ہمارے قبیلے کے ہیں، بلکہ ایسے کہ ہمارے قبیلے کے لیے باعث نازش ہے۔ ایک اخبار میں پڑھا کہ وہاں کاہلوں کے باقاعدہ کلب ہے، کلب نہیں کلب، اب پڑھنے میں ہم کاہلی نہیں کریں گے، جن میں کاہل لوگ بوجہ کاہلی کبھی نہیں چاہتے۔ جو شخص چلا جائے اسے مستعد جان کر اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم نے جوش ملی آبادی صاحب کا وہ نظام اوقات پڑھا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ باغ میں ملے گا، فلاں وقت سے فلاں تک وہ باغ میں ملے گا، اور فلاں وقت اسے میں خانے میں طلاق کیجیے، اور فلاں وقت نہ جانے کہاں۔ اس کلب والوں کا نام بون ٹائرڈ ایسوسی ایشن یعنی پیدائشی تھکے ماندوں کی انجمن ہے۔ مثالی زندگی کا نظام اوقات یہ مقرر کیا ہے کہ 24 سے 10 گھنٹے تو سونا ہی چاہیے، باقی رہے 14 گھنٹے ان میں 8 گھنٹے آرام کے لیے وقف رہنے چاہیے، یعنی آدمی لیٹا اکڑتا رہے، کچھ کام نہ کرے، باقی رہے 6 گھنٹے اس میں سے 4 گھنٹے کھانے پینے کے لیے وقف رہنے چاہیے۔ مطلب یہ کہ کھانا اور جگالی کرنا بھی تو ایک زندگی کی عشرتوں میں سے ہے۔ نوالے زہر مار کرنا تو کھانے کی تعریف میں نہیں آتا نا۔ باقی رہے 2 گھنٹے، یہ انجمن تو ان میں بھی کسی قسم کے کام کا کانتا پسند نہیں کرتی، لیکن خیر کوئی ان میں کام کرنا چاہے تو اعتراض بھی نہیں کرتی۔ ہمارے خیال میں تو اس میں سے بھی کچھ وقت نہانے، شیو کرنے اور حاجات ضروریہ اور غیر ضروریہ کی مد میں نکل جاتا ہے، بشرط ہے کہ مغرب کے کاہل لوگ ان تخلفات کو ضروری سمجھیں۔ یاد رہے کہ اس کلب کے 35,000 ممبر ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہمیں تو انجمن سازی بھی تخلف اور کاہلی کے اصولوں کے منافی معلوم ہوتی۔ فارم بھرنا، فیس دینا، دستخط کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار 3 کاہلوں میں مقابلہ ہوا تھا کہ ہر شخص اپنی کاہلی کا کوئی قصہ سنائے، جو سب سے زیادہ کاہل ہوا وہ انعام پائے گا۔ ایک نے اپنا قصہ بیان کیا کہ بھیا ہم تو اتنے کاہل ہیں کہ بیئر کو اٹھا کر منہ میں ڈالنے کے لیے بھی کسی راہگیر کی ضرورت حاصل ہے اور خدمات حاصل کی جائے۔ دوسرے نے اس سے زیادہ کوئی اور بات کہہ دی۔ تیسرے کے سامنے شمع پہنچی تو بولا، یارو قصہ تو کئی ہیں لیکن کون بتائے؟ بس انعام کا حقدار بھی یہی ٹھہرا۔ ہمارے ہاں کلب کا مطلب صرف نائٹ کلب سمجھا جاتا ہے یا شراب نوشی اور رقص و تفریح کا اڈا۔ یہ بات نہیں۔ مغرب کے ملکوں میں شام کو گھر میں گھسے بیٹھے رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایران اور ترکی تک میں لوگ شام اترتے ہی سیر و تفریح کے لیے نکل پڑتے ہیں اور شام کا چوگا بھی باہر ہی کھاتے ہیں۔ جو کلبوں کے ممبرز ہیں وہ وہاں جا کر کچھ کھا لیتے ہیں اور کچھ کھیلتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ گپ کرتے ہیں۔ مغرب میں پینا پلانا بھی آداب زندگی میں شامل ہے، لہٰذا پی بھی لیتے ہیں اور کبھی کبھار زیادہ پی لیتے ہیں تو بعض تو اپنے پاؤں چل کر گھر پہنچ جاتے ہیں، بعض کو ڈنڈا ڈولی کر کے لانا پڑتا ہے۔ آپ میں سے بہت سو نے رابرٹ لوئی اسٹیونسن کی کہانی خودکشی کا کلب پڑھی ہوگی۔ مولانا عبد المجید سالک نے اسی نام سے اس کا ترجمہ کیا۔
इस क्लब के मेंबर बनने के लिए अपनी जान से बेजार बेशक होते थे, लेकिन अपनी जान आप लेते डरते थे। फिर आई मदद। खुदकुशी के लिए हिम्मत चाहिए और इस क्लब का काम उनकी बेसरर मौत का इंतजाम करना होता था। अखबार में आता था, फला शख्स का कार के नीचे आ गया और मर गया, फला दरिया में डूबा पाया, शायद मखमूरी में पुल से गुजर रहा था, पाँव रपट गया, किसी के साथ कोई और हादसा गुजरा। लेकिन असल में ये सारे इस क्लब के कारनामे होते थे। खैर वो तो एक किस्सा था, हमें मालूम नहीं खुदकुशी के क्लब सचमुच होते हैं या नहीं होते, लेकिन इसी तरह एक कहानी सर आर्थर कॉनन डॉयल की भी है, जिसमें शर्लक होम्स साहब अपना कारनामा दिखाते हैं। उसका नाम है लाल सर वालों की अंजुमन। सिर्फ सुर्ख बालों वाले उसकी खिदमत से मुतमत्ता हो सकते। शर्लक होम्स की तफ्तीश करने पर यह सारा कारखाना फ्रॉड साबित हुआ, लेकिन गंजों के क्लब वाकई हैं। आपको मालूम है उनका? नहीं? चलिए आप अपने अपने इलाके में क्लब्स ढूंढिए, जिस किस्म के क्लब्स होते हैं। हम यहाँ से आज की रिकॉर्डिंग को खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कुछ देर के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज का छोटा सा चुटकुला आपको पसंद आया। हमारा विरसा आपका विरसा, हम सबका विरसा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स का, आपकी जज्बात का, आपके एहसासात का इंतजार रहता है। अगली किस्त तक के लिए अल्लाह ने